रुचि छाई रे रुचि गो भाई रे अखि दमु अरे वाला सांगने वेलकम करते न्यू वीडियो तो सांगने आमर गोपाल बल्लभ फास्ट दोल पूर्णिमा जेहेतु आम ठाकुर आज गाँव में बुलवे तो से आम बहुत उत्साहित अच्छु भाई माने बड़ भाई माने भी हमको बहुत हेल्प कर जहाँ खुशी लगती है ठाकुर आम आज प्रथम थर पे गाँव में बुलवे तो प्रभु आशीर्वाद रे आम बहुत आगे जहाँ ठाकुर चाहिए से आगू आम माड़ी चल भाई माने मिसी आम विमान सब सजा सजी कर लगी चलतु देखिए विमान को केते सुंदर सजेसंती भाई देखिए आखि लगी जाउछि लाइट फाइट व्यवस्था सब स्टार्ट हो गलानी पिला माने हमर पूरा सब लागी पड़ी छंती सांग मैंने आम हर हरि भेट ठाकुर सब रेडी हो गले आम भाई माने भी बड़ भाई माने भी सब रेडी हो गले चलतु हर हरि भेट आरंभ हो मैंने फास्ट भोग अक्षयना देले अक्षयना भोग फास्ट ठाकुर आमर गोपाल बल्लभ खाइले ठाकुर एपन उठिले हरि वाला हरि वाला हरि वाला लाइट ऊपर देखुनु
ଗାଡ଼ିଲ ଯାଉଛି ଚଢ଼ିଲ କାହାକୁ ନ ବୋଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଆଣି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଆଣିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ହଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଏଠି ଗଦା ହଉଛି ସବୁ ପଣା ଫଣା ହବ ଆମ ପିଲା ସବୁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଫଳମୂଳ ଯେତେ ସବୁ ଅଜାର ଦଉନ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱର ଲବଣୀରେ ଏଇନା ପଣା ହଉଛି ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ପଣା ଆମର ଜେଜେଠାରୁ ଆମର ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହବ ଜେଜେଠାରୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହବ। କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ପଣା ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ରେ ପଣା ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ହଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଠାକୁର ବାହାରିଲେ ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି କ୍ଷମା ବି କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ବାଟ କରେଇ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେ।